Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. 8 anyos nga batang babae nga angka sa motor, patay, human malatay og trailer truck. Magtutudlong giingong gituli sa barangay Gunob, mipatimaw na sa kapulisan. Mga cause-oriented group nagprotesta subay sa pagtimaan sa 39th EDSA People Power Revolution. Ug tara, magpasingot sa gidagsang hiking trail ang Starbucks. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Usa ka motorbangka nga gikan sa Caubian Island paingon sa Olango Island na lunod. Luwas ra hinuon ang tanang 51 ka mga sakay niini matud sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ani ang report. Alas 2 karong hapon, gipaubos na sa Post-Search and Rescue Operation Assistance sa Lapu-Lapu City DRRMO ang tanang 51 ka mga sakay sa motorbangka ningning nga nalunod sa kadagatan habig sa Barangay Sabang, Olango Island alas 10:30 kaganihang buntag. Mga mangingisda sa Barangay Kauoy ug Sabang ang nakarescue sa nalunod nga motorbangka. Ay namin nagpaibaw na ako pag bantigi doon sa baring niya. Ang tagiya ato sa baring mo to gitawagan na kung kapitan sa baring aron makapatawag kasi ang rescue pero ako nang ipa ato lang na po dayon sa gamuang nga pambot kay para malibre ang mga tao. Matod sa usa sa mga pasahero sa motorbangka ningning, gikan silang namiesta sa Caubian Island ug padung na untang muuli. Sa Barangay Kauoy, Olango Island dihang nakasugat sila og dagko mga bawd. Gisunsunan dito may upat ka bawd dagko motong pag sunsun sa pilmirong bawd o kira pag ikaduha nagsunod gyud silang upat motong pag last na upat motong sudlan kita ng tubig ang kuan ang pamput motong unlog gid siya. Maayo na lang kay luwas ra silang tanan nga mga sakay sa motorbangka. Ang ako hindi ko na tumulong ang mga bata. Pero dapat may pasalamat sa mga istaan, mga kuan diri sa Kauoy. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa'y giluwatang pamahayag ang Olango Coast Guard Substation sa ilang investigasyon. Hinuon base sa investigasyon sa Police Station 1 nga samtang naglawig ang naasoy motorbangka, kalit lang napaong ang makina niini. Giswayan sa mga tripulante pag-ayo ang makina, apan wa na gyud moandar pagbalik, hinungdan nga nasudlan na og tubig ang motorbangka. Samtang gitataw sa Pag-asa Visayas nga wala sila giluwatang gale warning sa Kabisayan. Apan nunot sa pagkusog sa hanging amihan nga nakaapekto karon sa Luzon, matag karon ug unya masinati usab ang kalit-kalit nga mga pag-unos. Although ang yung mostly affected is the Luzon, pero ang iyang kani ato nagya pa maabot nga kusog-kusog nga hangin. Uban ni Marlon Melgazo, ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Mga militanteng pundok uban ang mga tinun-an sa nagkadeang universidad ug kolehiyo sa Sugbo ni pahigayon og lihok protesta ganihang buntag aron pagtimaan sa ika-39 ka tuig nga kasumaran sa EDSA People Power Revolution. Ang report ni Femari Dumabo. Pasado alas 9 ganihang buntag gilusad sa pipila ka mga tinun-an og sa milangkob sa cause-oriented group ang lihok protesta. Kabahin kini sa ilang programa aron pagpabilin sa panumduman sa katawhan ng EDSA People Power Revolution pinaagi sa pagsaulog sa ika-39 ka tuig nga kasumaran niini. Nagsugod ang ilang rally duol sa Fuente Rotunda sa May Osmeña Boulevard. Bitbit ang mga placards nga dunay mensahe nga no to history distortion. Batukan ang pagtuis sa kasaysayan, pakigbisog sa tinuod nga demokrasya ug may placards usab nga nagkanayon, Marcos paninglon, Duterte panubagon. Ila kining gibitbit samtang nagsubay sila sa Osmeña Boulevard sa Dakbayan sa Sugbo. Nihunong sila og pipila ka minuto sa tubangan sa Police Regional Office 7 ug ninawagan sa Administrasyong Marcos o sa gobyerno nga dili usbon ang kasaysayan sa pagkapot sa demokrasya sa nasod. Usa sa mga nanawagan niini ang mga tinun-an sa mga universidad ug kolehiyo sa Cebu. Nadyo'y kanang attempt sa presidente nga i-revise ang atong history, i-distort ang atong history. Busa, nakita sa mga kabatanunan gali, nagtapok ang mga estudyante sa lain-lain nga mga universidad ug kolehiyo ari para i-rehistro ang atong mga panawagan nga dapat syutang mututol sa historical revisionism. Milaho sila sa Dan Colon din gipahigay ng mubong programa ug subling paghatag og kinabuhi sa nahitabo sa EDSA People Power Revolution. Dako jud ang important sa pag-remind nato sa government nga naa diri ang katawhan, especially ang mga Subuanon no nga dili makalimot
sa kung unsa ang iyahang role samot na sa panahon sa diktadurang Marcos. Uban ni Godfrey Relien, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Nagpahigayon og panagtigom ang Citizens Involvement in Maturation in People's Empowerment and Liberation kon CCIMPEL, kauban ang Commission on Elections ug ang Philippine National Police isip pagpangandam sa umaabot 2025 election. Anang report ni Alan Domingo. Gisugdan ang panagtigom sa usa ka Santos nga misa sa gymnasium sa Pope John 23rd Seminary Gym diin gihimugatan sa sermon ni Monsignor Roger Fuentes ang commitment sa pagserbisyo sa limpyo ug matinud-anon nga eleksyon. Mitambong sa General Assembly ang mga lider o representante sa nakadiyang parokya nga sakop sa Archdiocese of Cebu nga mausab ang musangyaw sa ilang nahibaw-an ngadto silang tagsa-tagsa ka mga dapit. Lakip sa gihimo nila ang political education isip kabahin sa ilang preparasyon sa nagsingabot nga piniliay sa buwan sa Mayo. Ang CCIMPEL o sa political arm sa Archdiocese of Cebu din accredited sa PPCRV o sa COMELEC din voluntaryo ang ilang pagserbisyo. Ang ato ang political education before election is collaborative effort of the commissions and subcommissions of Cebu Caritas Incorporated. So in fact, ang naghimo sa module is from CASA and then amo ni siyang ipadagayday ngadto sa mga district. Giangkon sa tagduma nga adunay mga hagit nga ilang sagad masugatan matag eleksyon nga usa sa ilahang gipangandaman. Apil na ang sitwasyon sa madapit diin posibleng motumaw ang intense rivalry sa mga kandidato. Giklaro sa organizer nga gitan-aw nila ang kaluwasan usab sa mga volunteers. As a volunteer, among responsibilidad sa umabot ng eleksyon, amo yung pagabantayan ang eleksyon sa igsulod sa Rome, dayon ang ilang facilities sa PICOS, then monitor sa area. Samtang ipadayag sa usa sa mga volunteers nga dako kaayo og mahimo ang matag usa kun magpakabana lang aron molampos ang piniliay. Kini ang rason nga nagpadayon siya sa iyahang pagserbisyo matag eleksyon. Katambayayong ta sa COMELEC when it comes to pagpahigayon during election. So mag-put up gihapon mi og voters assistance center sa kada presinto or sa polling places. Unya depende sa parokya kung mag-appoint sila og poll watchers gihapon, but gihimo na mo siya nga optional. Samtang ihatagan sa COMELEC og kahibaw ang mga volunteers kung unsa ang ilahang mga responsibilidad. Lakip na usab nini ang angayan nga mga buhaton kung makasugat sila og sitwasyon sa panahon sa piniliay. Apil sa gipaambit sa COMELEC ang pamaagi sa paggamit sa machine nga gamiton sa eleksyon. Ang CCIMPEL as accredited nga citizens arm sa COMELEC, ang ilang function is watchers para sa ato ang mga polling precinct. Sila mo i-assign as watchers para sila mo bantay kung unsay mga kung dunay mga irregularities nga mahitabo, pwede sila makahatag og protest or unsay ilang mga action. Nya aside sa mag-conduct as poll watchers, pwede sila pod ang muman sa atong mga voters assistance desk. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Otso anyos nga batang babay, patay, human malatay og trailer truck sa National Highway sa lungsod sa Minglanilla kagabi. Ang detalye sa live report ni Fe Marie Dumabok. Fem? May grabing pagbangutan ng gibati sa inahan sa 8 anyos nga batang babay ang maong biktima ang kamanghuran sa Walonia kamang anak. Nagminatay sa paghilak ang 47 anyos nga inahan sa biktima nga si Ayesha Zara Respicia. Diyang makita sa inahan ang pateng lawas sa bata. Ang pamilya sa biktima taga Barangay Basak Pardo sa Dakbayan sa Subo.
Matod sa inahan nga si Arlita de la Fuente, nga kay long weekend man ug way klase gahapon kay Charter Day sa Dakbayan sa Subo, dito kini nag-istar sa iyang apuhan. Dinusab nagpuyo ang 34 anyos nining uyuan nga mo'y nagmaneho sa motorsiklo nga giangkasan sa biktima. Gahapon sa buntag, matod paparaygon kaayo nakig-video call kaniya ang biktima. Wala matod pa mananghid ang uyuan sa inahan ini nga ikuyog og suri ang biktima. Yang tito, nya wala man siya may ani, ma'am kay balo nga nanlaag. Wala mi kay balo anna. Diha na ko kay balo nga nanawag ang nanay nga na disgrasya daw niya, namatay na kunong bata, kung anong namatay man nga naraman to sa balay. Matod pa nananghid ang uyuan sa apuhan sa bata nga ikuyog sa iyang pagpractice sa pagdrive sa bag-o nining motorsiklo. Wala usab masayod matod pa ang apuhan nga naabot sila sa lungsod sa Minglanilla. Nagko nga bilang ko diyan ni God no. Kaysa buhi pa man na siya ma'am, ingon man na siya nga gusto ko adto kang God ha. Magbinudan ko. Nya mo ana ba dyan na siya makumamatay kumila ka kung natural. Sa pakisusi sa Minglanilla Traffic Commission nga na out of balance ang motorsiklo tungod ini natumba ang gimanihong motorsiklo sa uyuan nga giangkasan sa biktima. Nalagpot ang bata sa dan nga naatol sa pag-agi sa trailer truck nga gikargahan og simento. Nagpapidpid daw ng motor nga nag-angkas sa bata niya medyo nasangit sad siya sa motor nga nagparking sa daplin, so di sad siguro tama kayo nga hinay ang dagan kay grabe man pagkalabay, so pagkatum na nasangit sila sa motor nga isa din natumba sila sa kalsada ang katong uyuan sa bata dito natumba pa dong sa gutter ang bata mo diri sa kalsada, so nalabay ang bata, so medyo kusog-kusog ginaandagan. So, kung mag-practice sa tag-drive di gid national highway kung mahimo lang, pero lain sad nga kuha atong nakuha nga kining information is pado dito sa Dakbayan sa Naga kay tudloan ni iyang pagmangkon og drive og motorcycle. So kung tanan to 8 years old dili gid pwede gani below 10 years old dili gay unta pwede makasakay sa motorcycle. Patay diha-diha dayon ang bata nga nalatayan sa trailer truck sa National Highway sa Barangay Tulay, lungsod sa Minglanilla gabii. Gikan sa lungsod sa San Fernando ang trailer truck nga padung sa lungsod sa Liloan. Ang driver sa truck ang nangayo og pasaylo. Mga sa pasaylo nga wa masala ko ituyo nila nga mga to nga. Og nga ilaw pasaylo nila. Masa wala masala ko tuyo nga mo na labat buhaton. Agad si aksidente raw sila. May anda makigsetol ang pamilya sa biktima kun abagahon o mutabang ang kumpanya sa pagpalubong sa biktima. Nadawat sa inahan sa bata nga disgrasya gyud ang nahiatabo sa iyang anak. May Daghang salamat, Femari Dumabo. Sa nagkaduol na nga midterm elections karong Mayo, dunay rekomendasyon alang sa tanang mga syudad ug kalungsuran sa Negros Oriental kung unsa nga kategorya sila ibutang. Ang report ni Nico Sereno. Na-forward na ang rekomendasyon alang sa mga local government units sa lalawigan sa Negros Oriental alang karong eleksyon. Ang proposal nga hiniusang nasabutan sa COMELEC, AFP ug PNP giduso sa COMELEC sa kauluhan. Nahasubay kini sa color-coded nga tagging sa mga lugar nga mamahimong areas of concern. Sa inisyal nga listahan, sa 25 ka mga LGUs sa Negros Oriental, usa ang gisugyot nga mapaubos sa red category. Usa sab ubos sa orange category ug ang 23 ka mga LGUs sa yellow category. Green ang pinakaubos nga level ni ini nga gihulagway nga generally peaceful areas. Apan dili pa mapaubos ni ini ang bisan asang lugar sa lalawigan karong tuiga nga eleksyon. Kun kahinumduman sa miaging barangay ug SK elections ni atong tuig 2023, ubos ang Negros Oriental sa COMELEC control. Gikan man mi sa COMELEC control last BSKE, no? So wala gun mi green karon. So dira na revolve sa yellow, orange ug red. So kani sir is gahulat pagod ta sir ani sir kung unsa gud ang i-declare sa COMELEC. Matod sa Regional Director sa COMELEC Negros Island Region, ang COMELEC Anbangkra ang moaprobar sa classification. Gipasalig sa mga otoridad, gitutukan sab nila ang tanang lugar sa probinsya. Purpose from ang areas of concern, Nico, is
Kadang paghimo sa amo ang security plan ba? Ang himo ang security plan, kining mga karet ka, orange mo na yung mga tagas, no? Usually, ito ko nga mas tutukan na siya na additional nga mga naibutang additional nga mga security forces, whether Philippine Army or Philippine National Police nga augmentation. Lain-lain sir, depende sa status and sa requirements sir. Pero kani sir is dili ta wala ta nag-focus sir sa usa or sa duwa na sir no. So kung unsa ang preparation sa usa, mora pud ang requirements sa usa. Naradyo tay tweaks gamay sa ato ang pag-preparation kay lahi-lahi nga unique man gud niadto ang settings sir no. Uban ni Marlon Melgazo og Philip Patricio, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kalit lang misilaob ang usa ka container van storage sa may Cebu South Coastal Road sa Barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay ganihang buntag. Nahitabo ang insidente alas 8:37 sa buntag, diin dali nga girespondihan sa kabumberuhan sa Talisay City. Giisa kini sa first alarm pagka alas 8:41 sa buntag ug nakontrolar radayon kini pagka alas 8:46 sa buntag. Ug gideklarar kini nga fire out pagka alas 8:50 sa buntag. Nahibaw-an nga ang mga sulod sa container van mao ang mga rims sa sakyanan, toolbox, computer box, mga plastic ug vehicle starter. Gibanabanang di mo menos sa 350,000 ka pesos ang gibiling danyos nga namugna sa sunog. Wala hinoy nakalas o nasamdan sa mong panghitabo. Padayon ang kabumberuhan sa ilang investigasyon sa hinungdan sa sunog. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maisyuhan na og Temporary Operators Permit kon TOP ang pipila ka mga traffic enforcers sa Mandaue City nga mensahe kuno sa mga malapason sa mga lagda sa trapiko. Ang report ni Nico Sereno. Nadawat na sa opisyal sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kon team ang suwat gikan sa Land Transportation Office. Napo ka mga personnel nila ang nakapasar sa written exam ug maoy kwalipikado nga ma-deputize sa LTO. Kahinumduman, mihimog deputation training ang ahensya sa 31 ka mga enforcers. Gihimo ang exam pagkahuman, pagsuta kinsa ang makapadayon isip deputized enforcers. Sa napo ka mga pasado, upat ang regular employees, samtang unom ang job order. Lang sila sa mga requirements. Like, mautong ganina, kung i-briefing sila nga, tagaan ako sila hopefully within the week to secure sa ilang medical o sa ilang neuro. Akin ang requirement pa na? Oh, requirement po niya ang NBI or police clearance. Kung hingpit na nga ma-deputize sa LTO, ang maong mga enforcers o traffic supervisors, duha na unya ang ilang mabitbit, TOP o Traffic Citation Ticket o TCT. Matud sa labaw sa team, discretion na nila asa ani ang ilang i-issue sa mga traffic violators. Dili hinon pwede nga ang duha kada violation. Apan mas bukat gyud ang TOP kay kumpiskahon man ang lisensya sa driver ug i-turn over sa LTO. Gawas pa nga mas mahal ang bayronon nga multa. Ang kanang TOP po, kuan man na siya, kanang it's a tool para kuan ganito na to, madisiplina jud ang mga kanang mga motorista ug katong mga dunay plano nga mo violate sa ato ang lagda sa trapiko diri sa Mandaue. Duna na unya mi TOP nagiandam para niining mga gahi-gahi gyud kaning mga arrogante sa dalan ug mga katong mga suhito pod kunuhay. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Magtutudlo sa usa ka pribadong tunghaan nga gikatahong gihingian og kwarta sa kasakay ni ining lalaki nga may dalang hait nga butang, mipatimaw na sa Police Station 3 sa Lapu-Lapu City Police Office. Ani ang report. Pasado alas 11 kaganihang buntag, mipatimaw sa Police Station 3 ang grade 1 teacher sa usa ka pribadong tunghaan sa Barangay Gunob, human siya giimbitahan sa Lapu-Lapu City Police aron masuta kung gitulis ba gayud siya. Mato di teacher, walay pasahero ang tricycle dihang misakay siya sa eskina mergen. Apan may misabay kaniya nga usa ka lalaking pasahero kinsa mo'y nilingkod sa iyang tapad. Pipila katikang laing duha ka mga lalaki na usab ang misakay sa tricycle ang nilingkod sa extension samtang ang usa nilingkod luyo sa driver.
hilom lang ang ilang biyahe. Apan dihang giandam na niya ang iyang pliti o gisultian ng driver sa iyang destinasyon, giaksyon og hingi ang usa ka kamot sa lalaking iyang tupad nga nagkupot usab og hait nga butang. Asa ko na po tricycle driver nga kuya ihunong ko sa kanang gate jud sa kanang Pacific Grande kanang sa gate jud gibalik na ko kaduha then gihatag nako kay ni ana naman sad ang iyahang kamot gihatag nako ang 5 pesos then gihatag nako ang plate sa driver then dayon ko naog. Matod ni teacher, inay mo kanaog siya sa eskwelahan diin siya nagtudlo didto siya ni kanaog sa subdivision kay sigurado siyang hayag ang dapit ug adunay gwardya nga iyang maduulan. Iyang gipasabot nga wa mi deklarar og tulis ang lalaki apan tungod kay naghupot kini og mahait nga butang sa pikas kamot samtang ang laing kamot may aksyon og hingi og kwarta kaniya hinungdan nga gipanguyawan siya pag-ayo. Basta nahadlok na yun ko kay sa naitusok niya na nangayo raman siya og money tus akong gihatag then nanaog na lang ko og dito sa kanang feel na ko nga safe nga place nga hayag din na ay guard. Dugang ni teacher, di na usab siya makahinumdum sa hitsura sa iyang mga nakasakay nga mga lalaki kay gidaog siya sa iyang kahadlok. Apan mapasalamaton lang siya nga luwas ra siyang nakanaog gikan sa tricycle. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Misda. Kapin sa 600 ka mga tao sa Talisay City ang nasita at tul sa Oplan Bakal Sita sa Talisay City Police lakip na niini mga minor de edad ug usa ang nasikop. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gisugdan itong Biyernes sa dakbayan sa Talisay ang pagpatuman sa Oplan Bakal Sita ug Oplan Galugad nga gipanguluhan sa Cebu Police Provincial Office Director Police Colonel Jovito Atanasio. O kada gabi na kinigihimo sa mga personal sa Talisay City Police. Sud sa 4 ka gabi, miabot na sa 600 ka mga tao ang nasita. Ang uban niini ang nakamulta gyud sa mga kalapasan sa City Ordinance. Sama na sa pag-inom gawas sa panimay, paghukas-hukas o white t-shirt, pagpahigayon og checkpoint o pagpatuman sa curfew. Usa sa gingos ganang pagsita sa mga minor de edad nga naa pa sa bilyaran o mga internet cafe bisan kun pasado alas 10 na hangtod pa sa kadlawon. Magsugod ang curfew sa dakbayan sa Talisay sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa kadlawon. Mag-eskwela tong mga bata, usually yung mga naglalaro sa internet, puyat, natutulog sa klase. So that's why yun yung ginawa natin na stricto tayong implement yung curfew diyon sa mga internet cafe. At the same time, we will call the attention ng may-ari ng mga internet cafe. Sigila sila gihapon mag-entertain ng mga minors. Mag-coordinate ako sa barangay captains or sa licensing kwan ng LGU na to revoke ng license nila. Atol sa Oplan Bakal Sita niadtong Domingo, pasado alas 10 sa gabi, nasikop ang usa ka lalaking nagdala og dilisensyadong armas. Unang gisita ang lalaki gawas sa imnanan ug nabantayan matud kini sa kapulisan nga nagdala-dala og 38 revolver nga dunay 4 ka bala. Gipasakaan kini og kasong kalapasan sa Comelec gun ban og pagtiner og dilisensyadong armas. Just try to imagine kung hindi natin nahuli yan at lasing, baka mamaya gagamitin niya yon sa kung ano man pamamaraan para maka-injured ng ating mga kababayan. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 5 ka mga lalaki ang gidakop sa PNP CIDG sa Negros Oriental tungod sa ilang kalambigitan sa illegal quarry operation. Nasakpan sa akto ang 5 nga mga taga Negros Oriental, tulo usab ka mga dump truck ang nasakmit sa mga operatiba nga napuno sa graba. Matod sa PNP CIDG Negros Oriental, nakadawat silang taho kabahin sa illegal quarry sa barangay Isugan, Bacong niadtong Biyernes sa hapon. Nakig-alayon-dayon sila sa buhatan sa Senro 2 sa Negros Oriental, Kapulisan sa Bacong, PNP Maritime ug sa Negros Oriental Provincial Police Office. Dihang nakonfirmar ang impormasyon, gironda sa hinusang pwersa sa kapulisan ang lugar diin nadakpan ang mga suspitsado human mapakya sa pagpresentar og quarry permit. Kasong paglapas sa Section 103 sa Philippine Mining Act of 1995 ang ipasaka batok sa 5 ka mga suspitsado sa taga-DNR. Padayon pang gikuhaan sa news team og habig ang mga dinakpan. The Senro is preparing for a certain documents, yung mga certification na ipapakita kay prosecutor upon filing of charges against them.
Dili kape kung taas nga hiking trail ang musugat kanimo kung hagdon ka og Starbucks sa imong mga higala. Kung asa kini sayran ta sa report ni Mark Reggie Abella. Starbucks na taro nga og paminaw kung ikaw hagdon sa imong higala kay basin makurat na lang ka kanaa na ka sa pinakatumoy sa bukid. Kini ang gidagsa karon sa mga hikers ang Starbucks hiking trail nga nahimutang sa Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City. Haom kini sa mga beginner kay dili ra kaayo lisod ang agianan. Mamahimong manukad sa Paseo Arsena sa Banawa ug baktason ang tungason nga agianan paingon sa Good Shepherd. Sa Good Shepherd pa lang, imo nang makita ang kanindot sa bukid ug city view. Human sa Good Shepherd, magbaw na daan og igong kusog sa tiil ug tuhod kay dinhi na magsugod ang mga exciting trail sa Starbucks. Abdun ka og 45 minutes to 1 hour depende sa imong stamina. Hangos man apan matod sa mga unang nakasuway og hike sa dapit nga worth it ang maong lugar. Tinuod nga makapahupay sa kakapoy ang kanindot nga makita sa babaw sa bukid, din imong maaninaw ang katahom sa Cebu City. Walay entrance fee, walay environmental fee ug adunay mga sari-sari store ug tambayanan nga igo kang makapahuway. Apan, aron magpabilig nindot ug limpyo ang trail, be a responsible hikers mga kapuso. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network nga GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimong bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Nagtingkagol sa prisuhan ang usa ka 34 anyos nga high-value individual human kini nakuhaan og binulto nga illegal nga drogas ug armas sa bypass operation sa Provincial Intelligence Unit Police Drug Enforcement Unit sa Bohol Police Provincial Office sa Purok 1 Barangay Poblasyon sa lungsod sa Panglao. Ang nadakpan mao si Clifford Ortida, 34 anyos, minyo driver ug nagpuyo sa Purok 2 Barangay Dampas, Tagbilaran City. Nasakmit sa mga operatiba gikan sa dinakpan ang 3,000 grams nga shabu nga nibalor og 20.4 million pesos. Ingon man caliber 45 nga armas nga dunay mga buhing bala. Tulo ka semana na nga gipaubos sa monitoring ang suspitsado ug giingon nga area of distribution niini ang Panglao Island, Tagbilaran City ug ubang dapit sa 1st ug 2nd district sa probinsya. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 ug Republic Act 10591 ug Comlec gun ban ang atubangon sa suspitsado. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.